Yuk guys, kembali ke channel Dimas Farid. Kali ini saya mau mukbang ikan lele guys. Ikan lele goreng, gurih rasanya guys. Guys, kita mukbang guys. Oke. Kayak sambal guys. Nah. Gurih guys, gurih. Sep. Kali ini habis guys. Mantap guys.
habis guys. Ini guys habis guys. Oke guys, karena udah habis guys, udah kenyang juga guys. Oke guys, jangan lupa subscribe guys ya. Oke guys, di video selanjutnya guys, bye bye.